Bon sisan an bɛna se min ma o ye vierge minnu bangela ka ta uti kalo tile 24 na ka taa se septembre kalo tile 23 ma furancɛ kɔnɔ. Yamusa Balo mun karamɔgɔ muso min tulo bɛ an na sisan ko e ka cɛ ka taamasiyɛn ye vierge ye an bɛ min fɔ ye ko fɛn kelen min ka di vierge ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye la propriété sanuya vierge tɛ nɔgɔ fɛ dɛ ale b'a fɛ toujours a bololafɛnw ka saniya fini b'o la samara bɛ o la sokɔnɔna b'o la hali muso de ka saniya ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale ye o kɔrɔ ye n'i kɛra muso nɔgɔlen ye vierge kɔrɔ tuma bɛɛ a b'i saboter i ka ko nege bɛ bɔ a la ayi sigana t'o la sabotage kɔni a t'o ɲɛna foyi ye ni o la a b'i lagosi dɛ sigana t'o la donc i ka to ka saniya ko kɛ ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale ye bon surtout a yɛrɛ ka dumuni a tɛ kulonkɛ dumuni ko la dɛ dumuni ka saniya ka bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a datugu dimɔgɔw kana tɛmɛ a kɛrɛfɛ walima sosow kana munumunu a kɛrɛfɛ ou bien poussière ka wuli ka don dumuni na ni min farati vierge t'o dumuni kelen dun parce que ale tɛ nɔgɔ fɛ i y'a faamuya donc muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka misɛn a ka sariya ka gɛlɛn n'a ka bɛ min fɔ k'an ka taa o sira fɛ muso ka sɔn ma ni muso ye sɔsɔli caman ta ka ɲɛsin ma o tɛ ɲɔgɔn faamuya dɛ vierge dun ka taamasiyɛn ye muso de o kɔrɔ ye cɛ mana bange vierge ka so kɔnɔ muso jugu de bɛ k'a la dɛ Allahu akbar donc misɛnya ni jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli o bɛ vierge la o vierge maa min don fana ko tɛgɛ ka balale la ko ni ko bɛna ale ma a b'a caman pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a wagatiw ma se a sɔmi ka teli ko dɔnniyalaw bɛ bange ninnu ka taamasiyɛn so kɔnɔ a faamuna maa tɛ du kɔnɔ misali la vierge tɛ min jogo dɔn n'a ko karisa bɛ sɔnni ma kɛmɛ sara la 95 o ye tiɲɛ ye a faamuna ɲɛnamaya sira kɔnɔ an bɛ min fɔ muso ye a ka da la k'a fɔ ko cɛ min don fana ko kalan siraw ka di a ye baro ka d'a ye nka ale ka baro kɔni o limiteden don dansigilen don ale ta la sikana t'a la ko ni vierge y'a kɔnɔ dayɛlɛ a furumuso ye k'a fɔ karisa bɛ sɔnni ma ou bien karisa jogo ye nin ye karisa i kɔlɔsi karisa la kana taa fɔ a ye dɛ ale b'a fɛ toujours ko i ka ale ka gindo dogo kɛnɛ kɛ gindo paratala ye voilà a fɔli ɲɛna a mara sikana t'o la n'i kɛra gindo paratala ye i b'a kɔlɔsi ni vierge tɛ bɛn i y'a faamuya parce que toujours ale bɛ méfier adamaden la ko méfiance b'ale la kojugu bɛɛ tɛ se ka k'ale teri ye janto yɛrɛ la ale teriw wolomanen don fana i y'a faamuya awa ale teri bɛ kɛ maa minnu ye ka caya maa minnu ni nafa b'u la u ka kumakanw sabatilen don u bɛ se ka gindo mara awa dɔnniya bɛ u la u hakili ka di ayiwa sigana t'a la an b'a fɔ ko bɛ se ka nafa ɲɛ adamadenya sira kɔnɔ kojugu i y'a faamuya o de y'a to ko vierge caman bɛ yen o ni fasokɔnɔmɔgɔ tɛ bɛn a sigana t'a la o ni baarakɛ ɲɔgɔn fana tɛ bɛn a caman bɛ taa jamana kɔ kan a caman bɛ faso bila ka taa sigi fan wɛrɛ i sigi y'a faamuya bɛ vierge la naturellement donc an bɛ min fɔ parce que ale ka signe ye kuma signe mutable de kan quoi mutable bɛ kuma déplacement kan quoi maa min ka ko déplacement ka ca a to ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a ye sigana t'o la i y'a faamuya donc toujours an bɛ min fɔ muso ye a ka da la k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka da ye toujours o ka se ka ɲɔgɔn faamuya baro kɔnɔ ani fana ni cɛ dimina kɔrɔ a kana fɔ k'a bɛ cɛ kɔrɔfɔ a ɲɛna kɛnɛ kan a k'a kɛ sutura la o de ka di vierge ye vierge maa min don fana ko cidenya ka di a ye a bɛ se ka hali muso ka ci kɛ a muso b'a ci a bɛ taa a bɛ taa sigana t'o la hali a bɛ se ka muso ka dumuni tobi sigana t'o la a bɛ se ka hali den fana kɔ ko o kuma a tɛ tɛmɛ o kan ale bɛ se ka musoya baaraw kɛ musoya baaraw kɔni a bɛ se o la kojugu i y'a faamuya a caman b'o kɛ yɛrɛ donc muso bɛ se k'a bila fɛn caman na a b'a kɛ nka n'a y'a santi a muso ɲɛna k'a fɔ ko muso bɛ fɛ ka mara de ta ka ɲɛsin ma ko f'a k'a kɛ diyagoya la i y'a bɛɛ tiɲɛ o kɔrɔ ye n'ale dimina ko o ko la o ko tɛ ɲɛ tuguni i y'a faamuya o mɔgɔ de don donc mais n'a sɔnna min ye a b'o kɛ fo ka nimisiwasa sɔrɔ ka bonya caman ta ka ɲɛsin muso ma donc muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo n'a sera k'a nɛgɛ sigana t'a la a ka baara caman bɛ yen o bɛ lafiya a bɛ lafiya sɔrɔ kɔnɔ o bɛ sɔn ka jɛ ka to ka musoya baara dɔ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sigana t'o la e ka taa da sigi yan fɛ yen ne bɛ lɔgɔ ci yan sigana t'o la o b'a la donc a caman ye musomɔgɔnin ye quoi i y'a faamuya mais kɔrɔfɔli ka d'ale kosɛbɛ ka maanifin kɔrɔfɔ ka maanifin critiquer o ye vierge tagalan ye
bon ko muso ka famiya ka fɔ ko maa min don kuma dɔ la bɔli ka da ye quoi ka taa wɛyala ka taa déplacement kɛ yɔrɔ la ka da ye fana bon fɛn min yɛrɛ ka di vierge ye n'an bɛ kuma kan kosɛbɛ o ye baara ye muso kana kɛ salibagatɔ ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ni vierge y'i bila baara min na k'o baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ le travail bien fait o ka d'ale kojugu baara ɲuman voilà i y'a faamuya ko le travail bien fait n'est jamais perdu donc ko muso k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ vierge ka ko la maa min do fana i b'a kɔlɔsi ko dɔnniya ka d'a ye a mana conseil d'i ma n'i y'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ n'a y'i bilasira ka pratiquer ka ɲɛ sigara tɛ la i bɛ bonya caman sɔrɔ a la i bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ parce que maa min bɛ ko nata dɔn ka sɔrɔ waatiw ma se n'a ko ko karisa kɔlɔsi nin na ni min kɔlɔsi nin b'i sɔrɔ e ka jija i ka sɔn a ka kuma ma ayi sigana t'a la i bɛ kisi karamɔgɔ an bɛ mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ vierge de ye maaw ye minnu bangela ka ta uti kalo tile 24 na ka taa bila septembre kalo tile 23 la o furanjɛ kɔnɔ sigana t'o la non i ye kalanden ɲuman ye donc sisan n bɛ min f'i ɲɛna toujours i ka faamuya k'a fɔ vierge ye muso min ka cɛ ye vierge ye a ka da la k'a fɔ ko muso cɛ min don a ka jija a bolola hɛrɛw a bolola fɛnw a ka se k'o matarafa ka ɲɛ a ka se ka entretien don o la kosɛbɛ o ka d'a ye bon ala somɔgɔw fana muso ka bonya caman ta ka ɲɛsin o ma o ka d'a ye kosɛbɛ i y'a faamuya n y'a faamuya bon n'a ye min kɔrɔfɔ fana muso kana fara a kan ka fɔ k'a bɛ a ka to ka a somɔgɔw kɔrɔfɔ o man ɲi parce que vierge bɛ juguya sɔrɔ faso kɔnɔ kojugu juguyabaw ka ca kosɛbɛ parce que ye ko kɛlɛ b'u nɔfɛ ka caya faso kɔnɔ awa ye ko kɛlɛ b'u nɔfɛ ka caya hali baarayɔrɔ la parce que u caman bɛ baara kɛ kosɛbɛ tellement que u bɛ baara kɛ fo baara bɛ ɲɛ fo patron bɛ ko bɛ diya patron ye donc n'u ko jɛra patron ye ka se yɔrɔ dɔ la baarakɛɲɔgɔn b'u koniya ayi sigara t'o la baarakɛɲɔgɔn koniya a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye tuguni ko nin cɛ in yɛrɛ filɛ nin ye a kɛmɛ k'i dɛ k'i b'a fɔ komi ale ɲɔgɔn tɛ baara la i b'a fɔ ale de bɛ se baara la ka tɛmɛ an bɛɛ kan a ɲɔgɔn tɛ fɔlɔ a ɲɔgɔn tɛ an tɛ fɛ ka tile o sigara t'o la parce que ale tɛ fɛ ka nɔgɔ don baara la quoi ale b'a fɛ ka fɛn kɛ de min bɛ se ka kɛ patron bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka ɲɛsin ale ma ale b'a kɛ cogo min na ni bɛɛ y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ kosɛbɛ a ye wulibali don sigara t'o la kuma ɲɔgɔn tɛ maa min don fana k'a bɛ se kuma na kuma ka d'a ye baro ka d'a ye ko ɲɛɲini ka di a ye ko sɔgɔbɛ ka di a ye nka vierge n'a ko a bɛ kumabaliya fana daminɛ a bɛ se o fana na dɛ k'i datigɛ adamaden na a tɛ kuma k'a yɛrɛ kɛ ko bobo ka hakɛ to sikana t'o la i mana ɲininka a b'a fɔ ko foyi ko c'est un homme très très rancunier rancune bi ala kosɛbɛ muso bɛ se ka ko caman k'a la a ye bobo ka fisa o ye a b'a mara dusukun na a tɛ fɛn fɔ mais n'a wulila don o don k'a bɛ muso kɛlɛ muso sɔn ka fɔ est ce que volcan ma jigin ne kan sigara t'o la est ce que mobili ma bin ne kan ala k'a kisi o tɔɔrɔ ma donc sigara t'o la maa min don kɔnɔnamɔgɔ don ka caya fana mais n'a sera ka kɔnɔ kɔni da i ye k'a fɔ ko bon nin ye nin ye i ye nin kɛ tan a bɛ tan donc o kɔni nɔgɔyala i y'a faamuya o ye vierge ye awa n'i bɛna taa yɔrɔ la fana i jija i k'i sara la dɛ kana taa i kunfɛ i y'a faamuya n'i sarali la o ka d'ale ye mais ni m'i sarali la k'a fɔ i bɛ bɔ ka taa i yɛrɛ kunfɛ cogo dɔ la à la fin de compte gɛlɛya bɛ don i n'a cɛ i y'a faamuya parce que maa min don o tɛ ɲinɛ ko kɔ bon courage b'o la baara la an y'a fɔ cogo min na awa ciden ɲumanw don fana i b'a kɔlɔsi ni den ye vierge ye i b'a kɔlɔsi ale bɛ sɔn cidenya caman ma ka tɛmɛ den tɔw bɛɛ kan est ce que i y'a faamuya i mago bɛ ci teliman dɔ la sisan dɔrɔn i bɛ sin ka wele karisa y'o na yan dɛ taa nin ko in kɛ tan sikana t'o la a b'o ɲɛnabɔ joona i b'a ye f'a bɛ boli nka i b'a kɔlɔsi ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a k'i kɔlɔsi a ka dumuni kɛwalew la parce que vierge ka bana fanba caman ye kɔnɔdimi ye kɔnɔnabana b'a sɛgɛn donc vierge kan ka jateminɛ kɛ a ka dumuni kɛtaw la o tuma jo dɔ ka ban dumuni nɔgɔlenw na dɛ ayi sikana t'o la kɔnɔboli ani kɔnɔdimi ani furudimi ani kɔnɔnogodimi bɛɛ lajɛlen bɛ vierge ka dakan kɔnɔ i b'a kɔlɔsi tamasiyɛn minnu ka opération ka ca ka tɛmɛ tamasiyɛn bɛɛ kan vierge b'o la i y'a faamuya n y'a faamuya bana bɛ se ka kɛ sababu ye ka opération bana bila o la donc muso ta bɛ se ka kɛ kisi ye walima fibrome ye bon cɛw ta bɛ se ka kɛ hernie ye walima appendisme ye donc bɛɛ bɛ vierge la donc an b'a fɔ ko muso kan ka hakili to a ka dumuni kɛtaw la olu woloma ka ɲɛ kosɛbɛ olu labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ walasa a kana na bana bila cɛ la o de y'a to ko vierge ka misɛnkɛya ka bon kosɛbɛ i y'a faamuya donc la santé avant tout
bon n'an bɔla sisan an bɛna an da se fɛn min ma tuguni o ye muso ta ye o kɔrɔ ye cɛ min tulo bɛ an na k'e muso ka taamasiyɛn ye vierge ye n ko minnu bangela k'a ta uti kalo tile 24 na ka taa bila septembre kalo tile 23 la o furanjɛ kɔnɔ sigana t'a la o musomanw Yamusa Balo mun karamɔgɔ i ka da la k'a fɔ muso min b'i bolo a fana tɛ nɔgɔ fɛ dɛ a fana bɛ fɛn min fɛ o ye saniya ye o kaɲi vierge musoman a bɛ fɛ toujours a cɛ ka ale apprécier baara kɔni ka d'a ye kosɛbɛ cɛ mana bila baara min na a b'o kɛ ka nimisi wasa sɔrɔ la kosɛbɛ ale cɛ k'a tanu kuma bɛɛ sigana t'a la nka karisa nɔgɔlen tɛ fiyewu karisa saniyalen don karisa ka ɲi dɛ vierge musoman ko kɔrɔfɔ ka d'ale fana ye dɛ parce que ale bɛ fɛ toujours n'i ye ko k'ale la dɔrɔn ale bɛ fɛ tout soit parfait quoi fɛn bɛɛ ka kɛ fɛn jɛlen ye fɛn bɛɛ ka kɛ kiri tigɛlen sira ye min jɛlen don i y'a faamu o ye vierge musoman ye o kɔrɔ ye n'i ye ko k'ale la dɔrɔn ale b'a cɛnjalan f'i ye a bɛ se k'i kɔrɔfɔ a bɛ se k'i dɔgɔya yɛrɛ o bɛ vierge la surtout vierge musoman donc cɛ ka faamuya k'a fɔ ni cɛ somɔgɔ ye ko dɔ kɛ a la ni a nana so kɔnɔ ni muso y'a fɔ a ɲɛna ko karisa i somɔgɔ ye nin kɛ n na walima i ba ye nin kɛ n na walima i fa ye nin kɛ n na walima i kɔrɔ i dɔgɔnin ye nin kɛ n na cɛ ka se ka conseil di a ma k'a lafaamuya a ka muɲu a ka sabali i y'a faamuya ka sababu kɛ ale bɛ juguya sɔrɔ furuso kɔnɔ ka sababu kɛ cɛ balimaw ka côté i y'a faamuya a bɛ juguya sɔrɔ ala yɛrɛ faso kɔnɔ fɔlɔ san'a ka se furuso ma fɔlɔ est-ce que i y'a faamuya a bɛ juguya sɔrɔ hali baara yɔrɔ fana na ka sababu kɛ a baarakɛ ɲɔgɔn ye est-ce que i y'a faamuya n y'a faamuya donc ko cɛ ka faamuya ka fɔ ko kɔrɔfɔ kɔni tagalan ye vierge ye bon n'a ye fɛn minnu fɔ cɛ fana ye cɛ i kana bɔ n'a ye dɛ ani n'a kɛlɛla a ye kuma minnu fɔ gindo na kana fɔ k'i b'o langali mɔgɔ o t'i kɔnɔ ye sinon n'i y'ale ka gindo kɔni bɔrɔtɔ a bila e kunna k'a fɔ diɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli a tɛna dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna tuguni i y'a faamuya parce que ale b'a fɛ ka cɛ protéger de a bɛ fɛ ka cɛ juguw de yira a la karisa t'i fɛ i kɔlɔsi karisa la karisa n'a y'i sɔrɔ a bɛ nin k'i la a b'o caman fɔ ka ɲɛsin cɛ ma ale bɛ fɛ ka cɛ lakana donc ni e y'o lamɛn e tila ka taa karisa ɲininka ko ni muso de y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko n kɔlɔsi la e nana cɛ i b'a bɛɛ cɛ o tɛ jugu ɲuman yɛrɛ ye cɛ la sa o de y'a to ko vierge n ko cɛ muso b'a bilasira cɛ fana b'a muso bilasira sikana t'a la o de y'a to vierge musoman a n'a cɛman a caman bɛ yen u dabara bɛ kɛ sababu ye k'u coro ɲɔ tɛ fɔlɔfɔlɔ an ka fɔlɔfɔlɔ tile la n ko maakɔrɔw o kuma na ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛ ka cɛkɔrɔbaw ka taa lajɛ la ni kuma carila ka se yɔrɔ dɔ la ni a gɛlɛyala u b'a fɔ ko ko an k'a bila yan an ka taa sini an bɛna a tila k'a lajɛ ko su ye hakili jagabɔ tuma ye sikana t'o la ko so bɛ hakili di maa ma o bɛ taa o bɛ kuma musow fɛ musow b'o bilasira nka n'u nana kuma yɔrɔ la tuguni u t'a fɔ k'a muso ye nin fɔ dɛ o tiɲɛ ye donc ko cɛ k'a faamuya k'a fɔ k'a muso ko dɔnniya bɛ a la ko tɛgɛ ka bala la ni ko bɛ n'a ma a b'a caman pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a waatiw ma se a ka suko fana ka farin a ka sukola ko min na wulibali don n'a ko cɛ ma dan yan cɛ kana taa nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in tagali man di ne ye a k'o fɔ ou bien parce que ale ka dɔnni caman bɛ na jatigɛ la a la o kɔrɔ n'a jatigɛla dɔrɔn c'est que ko dɔ bɛ nana o pressentiment nana la a bɛ se ka conseil di cɛ ma o y'a tagala ye est-ce que i y'a faamuya ou bien a kamana bɛ guwan ni kamana guwan y'ale minɛ dɔrɔn a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sira la ka na siranya dɔ mana na ale la dɔrɔn u bɛ ko dɔ ko fɔ o de y'a to hali vierge a musoman fara cɛman kan n'ale sigala banabaatɔ fɛn fɛn na k'i tɛ bɔ bana in na a bɔ man di dɛ Allahu akbar o y'ale tagala ye parce que tellement que a bɛ adamaden dɔn kojugu i y'a faamu ko dɔnnikɛla bɛ bange ninnu ka taamasiyɛn so kɔnɔ kosɛbɛ toujours ko vierge musoman ko cɛ k'a faamuya k'a fɔ ko baarakɛla de don courage bɛ a la a bɛ se ka fɛn caman kɛ ka ɲɛsin cɛ ma ka cɛ dɛmɛ ka cɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ se ka fɔ i bɛ se ka nasɔngɔ di vierge musoman ma hali ni nasɔngɔ ma dafa a bɛ se k'i brouiller ka ko dɔw kɛ ka baaramisɛnnin dɔw kɛ kɛrɛfɛ walasa ka cɛ ka nasɔngɔ dafa k'i sutura kɔni o b'a yira k'a fɔ ko cɛ kan ka jija ka danaya ta ka da muso kan ka don baara dɔ la baara min bɛ kɛ sababu ye o bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ furuso kɔnɔ parce que a ka d'ale ale ka dɔ de kɛ ale ka sigi ten a tɛ foyi si la a tɛ foyi kɛ o man di vierge musoman ye dɛ f'ale ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye parce que ale b'a bila a kunna k'a fɔ toujours ka to ka delili kɛ ka fɛn ɲini muso fɛ cɛ fɛ nin jan o tɛ ale tɛ sɔn o ma ale b'a fɛ toujours
ale fana ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ka se ka to a yɛrɛ dépendre ka to ka cɛ fana dépendre ɲɔgɔn sɔrɔ ma ni gɛlɛya ye cɛ sɔrɔ o y'ale tagalan ye a faamuna nka sur le plan sentimental o vierge musoman a bɛ cɛ négliger dɛ négligence b'o la kojugu kanubaya sira fɛ parce que ale b'a fɔ de ko n tant que ni cɛ mago ma jɔ ne na ne ka sira t'a la o tuma dɔ la a ka baara fanga bɛ bonya kojugu f'a bɛ ɲinɛ cɛko kɔ. Allahu akbar. I y'a faamuya donc o bɛ na ni fiɲɛ dɔ ye furuso kɔnɔna na o vierge musoman kan ka dɔn ka fɔ ko kuma dɔ la cɛ yɛrɛ fana b'i yɛrɛ bila musoya place la a b'a fɛ muso fana ka den a b'a fɛ muso fana k'ale kɔri voilà sigana t'o la a faamuna donc ko vierge musoman ko dabila a ka négligence barika bonya kojugu fɛ cɛ fanfɛla la o bɛ kɛ sababu ye cɛ bɛ sɔn ka filanan ta dɛ a ye sigana t'o la o dun man di an balakaw ye o ka hakɛ to o ko faamuya ka dɔ fara n kan bon surtout n'ale dimina cɛ kɔrɔ ka ban a bɛ ban cɛ ka fɛn bɛɛ la o kɔrɔ ye maa minnu ka teli ka cɛ jɛ dilan na kuma caman bɛ ka cɛ négliger o bɛ vierge musoman na subahanallahi i y'a faamuya donc o bɛ na ni fiɲɛ ye kosɛbɛ furuso kɔnɔna na n'a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o bɛ ko cɛ bɛ se ka ko caman k'a la a bɛ dimi ku a b'a muɲu k'a muɲu a tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna nka ni don min na n'a k'a bɛ kuma i b'a fɔ ko kuma tɔni kelen de b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ suru k'a bɛɛ da kɛnɛ kan a bɛna fɛn dɔ fɔ sandiya dɔ kɔnɔ k'a fɔ cɛ ye nin kɛ nin sandiya in na a ma bɔ a kɔnɔ a ma bɔ ne kɔnɔ dɛ i y'a faamuya donc ka fɛn mara ka tila ka n'a bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen o vierge la a ɲinɛ man di koko dɛ kalan sira fɛ an b'a fɔ ko kalankɛlabaw de don courage b'o la kalan sira fɛ kosɛbɛ u bɛ mɔgɔninfinw bilasira awa ko ni vierge musoman a n'a cɛman o mana conseil fɛn fɛn d'i ma n'i y'a lamɛn k'o sira taama k'i bɛ nafa sɔrɔ o ka conseil la parce que u bɛ fɛn nata dɔn ka sɔrɔ waati ma se u bɛ fɛn finman dɔn ka bɔ fɛn jɛman na u bɛ fɛn jɛman dɔn ka bɔ fɛn finman na dɔnni sira fɛ donc n'i ka bilasiralikɛla kɛla vierge ye i ka conseiller kɛla ale ye a ka gɛlɛn i ka filiw ka tiɲɛ dɛ i fili man di ka sababu kɛ a bɛna i jugu bɛɛ yira i la kelen kelen Allahu akbar karisa man di la i kɔlɔsi karisa la i ni karisa kɔni ka teriya e sigalen don a la a bɛ sɔn k'i janfa i y'a faamuya parce que ale ka sɛgɛsɛgɛli n'a ka jateminɛ ka bon kosɛbɛ ko nafiki yamaruyalen don o kɔrɔ ye o bɛ se ka wuli ka enquête kɛ ka jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ma f'i ɲɛna ka ko n'a finman n'a jɛman bɛɛ dɔn ka n'a bɛɛ da i tigɛ kɔnɔ non sigana t'o la o ye vierge tagala ye donc komi waati bɛ ka se waati se mɛ dɛ professeur an tɛna se ka kuma kuntagala janya an bɛna obligé ka jɔnya fɔlɔ foli kɛ voilà ka foli kɛ sababu kɛ waati y'an dan tɛgɛ ma Yamusa Balo na mun karamɔgɔ n bɛ n kɔrɔmuso fo n'o ye Baro Kulubali ye n bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a tɛ n ka foli bɛ Ibrahim Dawo ye a n'a teriw hatɛ a n'a barokɛɲɔgɔnw n bɛ Fatima Tarawele fo a n'a barokɛɲɔgɔnw n ka foli bɛ Machata ye dɔgɔmuso ye fo Kucala n bɛ Awa Kɔnɛ fo ka Binta Jalo fo o kɛrɛfɛ o ye furumuso fila ye an tɛ ɲinɛ Jɛnɛbu kɔ dɛ an bɛ Jɛnɛbu Watara fana fo kosɛbɛ wala an ka karamɔgɔ de y'ale ka sababu kɛ a bɛ se wurudili la dɛ n karamɔgɔ kɛnɛ an ka gundo bɛɛ poyi sa n y'a faamuya kojugu an bɛ foli d'ale ma kosɛbɛ an bɛ Kucalakaw fo ka Sikasokaw fo kosɛbɛ n ka foli bɛ halisa Sikasokaw ye n bɛ Baɲugu Ayidara fana fo ale fana b'an lamɛn kosɛbɛ n bɛ Seydou Bɔrɛ Aziz Seydou Bɔrɛ Aziz m'ale fana fo kosɛbɛ ale fana bɛ an ka baro lamɛn ka caman WhatsApp kan donc an tɛna se ka bɛɛ fo an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ an ye foli minɛ n karamɔgɔ i n'i ka timinandiya la a diyara n ye a yelen yɛrɛ la merci bien o la karamɔgɔ an bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn i ka timinandiya ani i ka ɲiniko ɲuman n'i ka walaliko ɲuman na yaasa ka se ka an bɔ dibi la an ko ten professeur ni mɔgɔ min ni i mago bɛ a ka numéro la a ka numéro filɛ nin ye n'i bɛ Mali kɔnɔ yan a ka orange o ye 79 16 78 12 Malitel 64 64 16 39 orange mi se ka nazarakan na 79 16 78 12 Malitel 64 64 16 39 nga ni i bɛ kɔ kan i bɛ 00
223 i b'o bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka 79 16 78 12 tug'a la walima 00223 64 64 16 39